Shangilia Bwana mzuri. Muishi Mubiri uli wakula mujindemo ula tasema asubuhi ya leo. Chena ni commentaire ya buni ya kweza to. Chena maneno mingi ya kuongeza. Parce que c'est depuis le lundi. Wali ni kuanzia kazi moja. Udi munkachi mwako travailler. Ile kukata kuchapa kazi. Uli wakweza commentaire muji mwenza udi wenza commentaire. Kuliko kusema na kuongeza ile kazi anachapa ikunarisemelea. Mechinyi menchani udi wakula très bien. Nataka kumfuate mzuri. Udi wakula très bien. Eko nasema mzuri. Nzambi udi muutiliser. Mungu eko na mutumikisha. Je pense nous nous pessions raison entre nous ambileni bantu badini malu anzambi ya chabushua. Na wazia mnanipa sababu wakati nameambia bantu wale beko na mambo ya Mungu kwa muntu. Wakati unaangalia uso wa muntu. Atani kumesu kwa promesa kalombo mana ekukuisu. Wakati unaangalia uso wa promesa kalombo unasema muntu force bintu profesi ya balama kaja. Ule muntu eko nakazishwa bintu tabiru ya kuunganisha. Wanjubwela mu Facebook ucheke. Anaingia mu Facebook anaangarishisha bantu. Pinyabu hadu batangilano kubesu. Bantu wakati unamwangalia uso wake. Unaona kabijano ekukumesu eko. Unaona hii uso. Baba force. Ni mtu wa ku. Chena minute ya kuperdre to. Chena dakika kuponda. Adi mo prophète promesse kalombo avancer. Wakati nabii promesse kalombo. T'encourager na maboko. Mutie moyo na kuchapa makofi. Nazozela obakisa milolo. Achake upache bgaki keleke. Merci. Merci. Accenti. Veuillez vous asseoir. Mwikaleni. Acclamons correctement le roi de... Tuchapie mkono jo wa milele. Que la gloire revienne à l'Éternel. Utukufu irudie kwa wa milele. Le maître des temps et des circonstances. Mwalimu manyakati na majira. C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. Mwenye anasema msemo na kintu kinatimizwa. Dieu de tout le temps, Mungu wa mawakati yote, le créateur incréé, muumbaji mwenye bakuumbe, celui qui s'appelle Je suis, mwenye anaitiwa Niko, le oui et l'amen, ndiyo na amina, le commencement et la fin, mwanzo na mwisho, l'alpha et l'oméga, mwanzo pia na mwisho, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, mwana kondoo Mungu mwenye natosha wala anaondosha mazambi ya ulimwengu, le crucifié de Golgotha, mwenye alisulubiwa msalabani, le ressuscité du troisième jour, mwenye alifufuka siku ya tatu, l'agneau immolé sur le trône, mwana kondoo mwenye kuchinjwa mwenye kukala pa enzi, celui qui n'a pas l'habitation parmi les hommes, mwenye ashina fasha kukala mukati ya bantu. Il mérite la gloire, anastahili utukufu, il mérite les acclamations, anastahili kumuchapia mikono, il mérite les cris de joie, anastahili kulalamika ya furaha, parce que il est Dieu. kwali eko Mungu. Merci. Accenti. En deuxième position, je dis sincèrement merci Muali ya pili na pikia accenti ya moyoni à l'ange de cette église, kwa malaika mwenye hii hekalu, le chef spirituel de la grande communauté évangélique Raisi wa kiroho. Merci papa. Accenti baba pour la marque de confiance. Kwa tumaini twenu kwetu. J'ai quitté Kinshasa. Nilitoka muji ya Kinshasa pour la célébration à Kasumbalesa. Kwa karamu kukasumbalesa. J'avais pas dans mes pensées que j'allais passer par ici. Mafikiri yangu wala matengenezo yangu sikujua nitapitia hapa. J'ai pris ma Bible avec moi. Na bebe Biblia yangu na mie pour venir ici au Katanga. Jua kuya huku Katanga. J'ai laissé mon fils naacha mtoto wangu mwanaume à 1 semaine et demie d'âge. Bana muzala kingaki na juma moya
C'est mon premier enfant. Mtoto wake wa nabii wa kwanza. À part les enfants que les gens m'ont donné partout. Kutosha batoto benye bantu banipatia mafashi yote. Mais mon enfant, moi que j'ai mis au monde pour la première fois, Sasa mtoto wake anazala mara kwanza. c'est Kerian Kabamba Chunza. Kelian Kabamba Chunza. Je l'ai laissé à 1 semaine et demie. Namwacha na wiki moja kila kipande. Je suis là pour vous prêcher la parole. Nakuya hapa ndio kumhubiri neno. Je bénis le Seigneur. Nabariki Bwana. Que Sion Central soit la dernière église avec laquelle je clôture mon séjour. Sion Central ikuwe kanisa ya mwisho yenye mimi nahubiri kabla mimi kurudia muja Kinshasa. C'est la dernière église quand j'ai fini. Ni kanisa mwisho wakati nitaisha hapa. Allez, directement je rentre chez moi. Mara moja narudia kwangu. Vous êtes un peuple béni. Muko taifa yenye kubarikiwa. Oh là là, bon, vous êtes un peuple béni. Muko taifa yenye kubarikiwa. Je prie que l'Éternel Dieu garde et protège son serviteur. Naomba wa milele Mungu akinge na alinde mtumishi wake. Merci à tous les hommes de Dieu présents dans la salle. Aksanti kwa batumishi wa Mungu bote wapo hapo mwekalu. Les hommes de Dieu établis en place. Batumishi wa Mungu beni benatumika hiyo fashi. Et même les visiteurs, que Dieu vous bénisse. Hata bageni Mungu amibariki. Merci à tous ceux qui m'ont accompagné. Aksanti kwa bale bote bananishindikisha. J'ai même vu celui qui est à la fois mon fils dans la foi et mon beau-père dans la chair, Papa Dodo. Je l'ai vu. Ninaona na mwenye eko mtoto wangu mkibia kiro ni nabamuko mabatoto. Si vous m'avez accompagné, Kama mnanishindikisha, tenez-vous debout. Shimameni bwima. L'église Sion va vous saluer. Kanisa Sion itamilamukia. Si vous m'avez accompagné, Kama mnanishindikisha, merci beaucoup. aksanti atele. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Merci aux musiciens Aksanti kwa baimbaji de nous avoir accompagnés pendant tout ce temps. kwa kutushindikisha hiyo wakati yote. Merci aux intercesseurs. Aksanti kwa baombezi. Merci au protocole. Aksanti kwa balinda sawa. Merci au diacre. Aksanti kwa bashemashi. Merci à tous ceux qui ont travaillé pour rendre notre séjour meilleur. Aksanti kwa benye bote baritumika kwa ile mashiku yetu ikuwe mzuri. Nous allons tenir debout pour faire la lecture de la parole. Tutashimama bwima nja kusoma neno. Exode chapitre 3, Kutoka sura ya 3 7e au 12e verset. mstari ya 7 kufikisha la 12. Exode 3, 7 à 12, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu: qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Le dernier verset. Dieu dit: je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Parole du Seigneur. Yes. Veuillez vous rasseoir. Mwikaleni. Lisons l'évangile de Jésus-Christ écrit par Jean, Tutasoma injili ya Yesu Kristo yenye kuandika kwa Yohano chapitre 1er,
sura yake ya kwanza le verset 29. mstari ya 29. Jean 1, 29. Yohano sura ya kwanza mstari ya 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jérémie chapitre 1er. Yeremia sura ya kwanza. C'était même ça notre texte de base. Yenye miandiko yetu ya msingi. Jérémie chapitre 1er. Yeremia sura ya kwanza. Verset 19, le dernier verset. Mstari ya 19 ya mwisho. La Bible dit: Biblia inasema ils te feront la guerre, batakupika vita, mais ils ne te vaincront pas, kwa lakini batakushinda kamwe. car Kwa ali je suis avec toi pour te délivrer, niko na wewe ndio kukufungula, dit l'Éternel. yenye wa milele anasema. Acclamons ça. Shangilia Bwana. Je vais vous prêcher. Tamihubiri. Aujourd'hui c'est le dimanche. Leo ni siku ya dimanche. Je ne serai pas trop élastique. Sitakuwa mrefu sana. C'est pendant la semaine où on parle trop et puis on prie trop, on se laisse faire. Ni mkatikati ya wiki yenye tunahubiri sana, tunaomba sana na tunabebewa. Aujourd'hui c'est le dimanche, nous avons encore un programme le soir. Leo ni siku ya dimanche, tukutana matengenezo yenye jioni. Je vais être précis Nitakuwa katikati et objectif. na nitakuwa na shaba. C'est-à-dire, je ne vais pas parler de ce qui n'est pas important. Ninamaanisha sitasema yenye aina ya faida. Mon message va cibler les coups de poing Mjumbe yangu itakokota bintu bya maana que je vais donner. yenye mtamisomea. Je crois que vous m'avez déjà découvert Nazania mwisho kunitambua dans presque toutes mes casquettes. kina mahali yangu yote natumikishaka. La casquette que je n'ai pas vraiment utilisée ici, Na hali yenye mishi kutumikishe hapa c'est la casquette des miracles. ni hatua ya miujiza. Je n'ai pas beaucoup utilisé ça ici. Mishi kutumikishe yo hapa sana. J'ai peur Mikona boka parce que vous croyez qu'il y a que le diable munazania paka kuko shetani qui peut faire des miracles mwenye tezi na tenda miujiza et pas Dieu. na Mungu hapana. Je ne sais pas. Mishijue Les jours où vous allez voir, j'ai dit bonjour à un enfant dans les seins de sa mère et l'enfant bouge. Il dit bonjour. Je ne sais pas. Vous allez croire que c'est Dieu ou bien vous allez entrer dans ce que tout le monde dit. Mshiku mutaona na lamukia mtoto mutuma mama yake na mtoto anatenka mutasema ni madawa kwa hali mutichika ni Mungu. Les miracles existent. Miujiza iko wako. Le Dieu de la Bible est encore vivant. Mungu wa Biblia iko na ishi. Il est capable de ressusciter les morts. Iko na mawezaji ya kufufula kifo. Il a déjà beaucoup marché avec moi dans la communauté sec. Asa kutembea na mie wakati ya mingi mcommunity ya sec. Même ici à Lubumbashi, 3 fois déjà au sec central. Hata Lubumbashi mala 3 ku sec central. Où toutefois que je prêche, il faut qu'un enfant meure là. Ni wakati wote mimi kuna hubiri bilipaswa paka mtoto akufa mwekalo. Soit il faut qu'un enfant meure aux environs et qu'on l'amène à l'église. Wala mtoto akufe kando na kanisa bamulete mu kanisa. Et puis il ressuscite à la chair. Na anafufuka kumimbali. Je crois au miracle. Na minia miujiza. Je crois au Dieu du surnaturel. Na minia Mungu wa bintu bya kiroho. Je crois en un Dieu capable de faire de toi un homme qui sort le matin pauvre et qui retourne le soir riche. Yes, na minia Mungu tesa natoka busubuhi maskini na unarudia jioni mutajiri. Mais l'usine de fabrication des miracles, Nafasi ne bana umbaka wala kutunga miujiza, c'est 1. ni ya kwanza La foi. imani. 2. Ya pili La confiance en Dieu. tumaini kwa Mungu. Quand vous croyez Kama unaaminia que Dieu peut, na Mungu anaweza, alors Dieu peut. na Mungu atavutenda. Alors je prie pour vous. Na niombea mweye
Seigneur, merci parce que je commence ce message. Je ne veux pas que ça soit un discours persuasif. Je voudrais que ça puisse reposer sur la démonstration de la puissance. Que mes paroles dégagent une puissance de la transformation, une puissance de la vie. Ce peuple a besoin de toi. Tu dis dans leur détresse, Dieu les a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Je te prie, Seigneur, d'activer la foi d'un frère, d'un papa, d'une soeur, d'une maman, d'un quelconque homme de Dieu, pour que mon message bref de ce matin soit communiqué avec force et puissance et que le miracle soit possible dans le nom précieux de notre Seigneur, Sauveur Jésus de la croix. Amen. Amen. Dans la marche avec l'Éternel, Katika mwenendo na wa milele, ils vous feront la guerre, batamipika vita, mais ils ne vous vaincront pas. kwa lakini batamishindwa kamwe. Vous qui avez déjà écrit, c'est ça le thème. Mwebenye basha kuandika ndio yenye kishina. Vous qui n'étiez pas là avec nous toute la semaine comme papa Emma, Mwebenye abukwe na shie wiki mujima kama vile baba Emma, écrivez aussi mwanjike na mwe pia que nous parlons sur dans la marche avec l'Éternel. kishina ketu nikinasemezea ndani ya mwenendo na wa milele, Ils vous feront la guerre, batamipika vita, mais ils ne vous vaincront pas. kwa lakini abatamishindwa kamwe. Aujourd'hui c'est le dimanche, j'ai besoin des amoureux de la parole. Leo ni siku ya maombi na kwa lazima na benye Parce que banapenda la neno. parole guérit, Kwa lakini neno inatunza, la parole délivre, neno inafungula, la parole rend libre, neno inakuwa mtu anakuwa huru, la parole affermit. na neno inakamilisha mtu. La parole est la fondation et la base de la foi chrétienne. Neno ndio musingi yenye ya imani ya Bukristo. C'est le dimanche où nous devons recevoir même des visiteurs. Dimanche tunapaswa kupokea na bageni, Nous devons alors être caractérisés par l'amour de la na parole. tunapaswa kuleta matendo ya kumpenda neno la Mungu. Je suis prophète, Niko nabii, mais un véritable prophète, na nabii wa kweli c'est celui qui est capable ni mwenye na de mawezaji démontrer Jésus-Christ, ya kuonesha Yesu Kristo, capable de dévoiler ni Jésus-Christ, mwenye atezi na funua Yesu, capable d'enseigner, d'apprendre aux gens ni Jésus-Christ. mwenye na mawezaji ya kufundisha kuonesha bantu Yesu. Alors je vais demander aux grandes personnes Taomba bantu kubwa de m'aider ya à kunisaidia, ne pas prendre beaucoup de temps. wali bashini bebe wakati ya Pour mingi, ne pas prendre beaucoup de temps, wali bashini bebe wakati ya mingi, quand je monte, wakati napanda nous montons. namwe munapanda Je pia, fais la courbure, kama nakata nous courbons. namwe tunakunja. Allons-y rapidement. Kama tunasema kwa haraka, Dans la marche avec l'Éternel, ça touche la présence de Dieu. mwenendo na wa milele nagusa wapo wa Mungu, Dans la présence de Dieu, wapo wa Mungu. Israël, pour croire que Dieu est avec nous, Israeli kwa aliaminie Mungu kona shie, il avait besoin d'une représentation. alikuwa na hali ya kitu kikionesha Mungu. Quand tu dis à un homme d'Israël que tu as Dieu, Kama unaambia mtu wa Muisraeli kuna Mungu sans aucune représentation, bila kitu kinaonesha il ne Mungu, va pas te croire. ashitakwaminia. Parce que pour avoir Dieu, Kwa alikuwa na Mungu il faut avoir une image inapasha kuwa na picha représentative de Dieu. yenye kunaonesha Mungu. C'est comme ça que l'arche de l'alliance Ndio vile sanduku ya agano était le symbolisme de la présence de Dieu pour Israël dans un temps quelconque. ilikuwa ni hali ya wapo wa Mungu jua Israeli mwa wakati Et fulani, quand les ennemis viennent, wakati badui banakuwa ils captivent l'arche. banabamba sanduku ya agano, Ils partent avec ça. banenda nayo. C'était vraiment une désolation parmi le peuple. Ilikuwa ni kazarau ka nguvu katika Parce taifa, qu'ils se disaient, Dieu est parti. kwali baraanza kusema Mungu anaenda, Parce que selon eux, ils croyaient que leur Dieu kwali wao baraanza kusema Mungu wabo était représenté par une image. alioneshwa kwa picha fulani. C'était vraiment une coutume Ilikuwa ni vile zowezo kwabo qui a suivi ce peuple même lorsque Jésus était déjà là. yenye ilifuata hii taifa tina wakati Yesu alikuwa hapo. Là, nous sommes déjà dans la dispensation messianique. Hapa tunakuwa mu hatua ya Mesia. La dispensation messianique est autrement appelée la dispensation de la grâce.
Une dispensation inaugurée par Jésus-Christ. Par sa mort et sa résurrection. Dans la dispensation même messianique, Israël, ce peuple-là va vivre avec ces choses. Vous allez vous rappeler qu'ils étaient scindés en deux. Israël qui avait pour capitale Samarie, et Juda qui avait pour capitale Jérusalem. Les deux là ne s'entendaient pas. Pourquoi? Parce que selon l'idéologie juive, celui qui a Dieu doit avoir trois choses. La première des choses, c'est le temple. La deuxième des choses, c'est le sanctuaire. La troisième des choses, c'est la muraille. Un peuple qui a le temple, le sanctuaire et la muraille était considéré comme un peuple ayant Dieu. C'est comme ça que Jésus, juif qu'il était, il a soif, une soif prophétique, qui voulait révéler le vrai sens de l'adoration. Il va croiser une femme samaritaine. Il va lui demander de l'eau. Et la femme, avec cette conception juive, va lui dire: entre vous et nous, il n'y a pas de relation. Comment tu me demandes de l'eau? Parce qu'en vérité, les gens de Samarie priaient à une quelconque montagne, tandis que les gens de Juda priaient dans le temple, parce que le premier temple a été construit là-bas en Jérusalem. C'était en Jérusalem qu'on appelait autrement Jébu. Quand on dit les Jébusiens là, Jébu c'était un peuple. Jérusalem avant était appelé Jébu. C'était un pays, un territoire qui appartenait à Israël, qu'on avait ravi. C'est lorsque le roi David est venu au pouvoir qu'il a récupéré ça. Et c'est à Jérusalem où le premier temple fut construit, le deuxième, le troisième, même le quatrième temple dans la restauration, rebâtissement d'Israël. Ça sera construit là. Parce que Jérusalem, c'est un territoire stratégique, mais bizarrement qui appartenait à Benjamin. Parce que Juda et Benjamin sont les deux enfants prophétiques de Jacob. Parce que Juda c'est un lion et Benjamin c'est un ours. Et si Jérusalem existe, il y a un côté habité par Juda et un côté habité par les Benjamites. Benjamin est l'un des fils de Jacob les plus prophétiques. Vous connaissez Saül? Saül était un Benjamite. Vous connaissez l'apôtre Paul? L'apôtre Paul était un Benjamite. Tous les gens qui sont sortis de Benjamin ont marqué l'histoire. Bon, amen. Ok, merci Benjamin. Que Dieu te bénisse. Amen. Je te vois dans la joie. Hein? Je ne parle pas de toi, je parle de Benjamin de la Bible. Amen. Bon, si c'est de toi que je parle, que Dieu te bénisse. Amen. Alors je dis, c'est là où on avait construit le temple.
Et quiconque a le temple se dit être le chef. Le peuple juif était orgueilleux parce que c'est chez nous il y a Dieu. Il se disait, c'est nous qui avons le temple, c'est nous qui avons le sanctuaire, c'est nous qui avons la muraille, alors c'est nous qui avons Dieu. Quiconque n'a pas de temple n'a pas de Dieu. Parce qu'en Israël, l'adoration ne pouvait pas se passer en dehors du temple. Il faut que l'adoration se passe dans le temple. Mais dans la discussion prophétique entre Jésus et la femme samaritaine, la Bible dit, la femme lui dit, pourquoi me demandes-tu de l'eau alors que moi je suis samaritaine, toi juif? Et Jésus lui dit, si tu savais, c'est lui qui te demande de l'eau. Si tu connaissais le don de Dieu, à la place que moi je te demande de l'eau, toi tu me l'aurais demandé avant. La femme lui dit, es-tu plus grand que notre père Jacob? Ce n'est pas ça ce qui est important pour moi. Mais ce qui m'intéresse, c'est les deux paroles de Jésus. La première, Jésus lui dit, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni dans le temple que vous adorez. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père. Ça signifie que c'est lui qui doit adorer, doit être un fils. L'adoration, ce n'est pas une affaire des enfants, mais l'adoration, c'est une affaire des fils. Avant d'adorer avec les paroles, avant d'aller à genoux, sois d'abord fils. Parce que être fils, c'est porter la nature du Père. Parce que dans tout fils, il y a la partie du Père. Ainsi, la première des choses qui adorent Dieu, ce ne sont pas les genoux pliés, ce n'est pas une face contre terre, ce ne sont pas les larmes qui coulent, ce ne sont pas les paroles qui sortent. Mais la première chose qui adore Dieu, c'est la nature d'être enfant de Dieu. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'amen, parce que pour dire amen, il faut qu'on te dise, avec ou sans péché tu peux aller au ciel. Il faut qu'on te dise, avec ou sans alcool reçois l'argent. Mais j'insiste, la première des choses qui adore Dieu, ce n'est pas l'argent que tu viens mettre dans le panier. La première des choses qui adore Dieu, ce ne sont pas les genoux que tu plies. La première des choses qui adore Dieu, ce ne sont pas les paroles que tu sors. Mais la première des choses qui adore Dieu, c'est la nature d'enfant de Dieu. Tant que tu es enfant de Dieu, avant même que tu parles, ta nature d'enfant de Dieu adore. Ainsi l'adoration c'est quoi? Qu'est-ce qu'est l'adoration? L'adoration, c'est trois choses. Un, l'adoration, c'est l'attitude du cœur. Deux, l'adoration, c'est l'expression ou les paroles de la bouche. Trois, l'adoration, c'est le mouvement du corps. Mais avant les paroles de la bouche, avant le mouvement du corps, l'adoration c'est d'abord l'attitude du cœur. Retenez que l'Éternel n'est pas un Dieu qui, quand il voit les larmes couler, alors il baisse la tête. Il y a beaucoup de gens qui chantent en pleurant, mais qui ne pleurent pas de l'amour de Dieu, qui ne pleurent pas de la présence de Dieu. Bakwa baba jilanzal, bakwa baba jilejikeng, bakwa bumwenza concert, pinye bunyi bwa bantu bajibalo kavoele meji nibalo bunyo. Bakwa bajiba jidroge avant wakubanda kushare.
anataka kuimba kiloga repika chini. Anaanza kulia. Mungu anamuwa kama anaona machozi anakuja. Yes, Mungu anatazama kile kinatosha machozi. Mungu asone bunyi wa makuta manaweka. Yes, Mungu anatazamisha kile kinatosha pesa. Quand Caïn et Abel offrent à Dieu, dans Genèse chapitre 4, la Bible dit, Dieu porta un regard favorable sur Caïn, sur Abel d'abord, et sur son offrande. Lisez très bien ça. Dieu a porté un regard favorable sur Abel d'abord, et puis sur son offrande. Je m'arrête une minute. Je libère une déclaration prophétique dans cette église. Que Dieu nous donne des prédicateurs, des chantres qui, avant d'ouvrir la bouche, ils ont un cœur pur par rapport à Dieu. Parce que nous traversons un temps où même les féticheurs citent toujours Jésus. Même les sorciers. Retenez ceci. Même un sorcier peut donner une prophétie avec précision. Vous voyez quoi? L'éternel Dieu saint qui parle à un homme impur, oui. Intercession intercession mamu wa kumpala uvumo na bikola Mohamed kitumwa na bikola ujini précision ya dikem tujitumanya après 8 ans ni Mohamed uju file prophétie ukwenzele détail uvumo na mubuloji. Shie tunaomba mu intercession mama ba wa kwanza Mohamed ule raza kuona sana ndio alikuwa mulozi tunakuwa kutambua miaka 8 sha kupita. Je suis avec mon père le prophète Denis Ngeleka. Niko na baba yangu akiro prophète Denis Ngeleka. Tu es ensemble à 9h. Tukuna ufama maombi ya je suis encore trop jeune, tout petit. Ikingariki mtoto kiloko. Tujitubangisha kuimba. Tunaanza kuimba. J'ai oublié même la chanson. Mimi sawa na mwimbo. Nalitoa kumbele ya Bwana. Nalitoa. Ah, on chantait comme ça. Tunaanza kuimba vile. Tujiba mwanano Mohamed prophétesse espérer mujitumba. Tunaona paka Mohamed mwenye tumaini tulichunga tabia. Banapika huko. Chena ngamba bintu bya batuambile message. Mishi sema vitu banatuambia mjumbe. Kayenda juu banga kwa gol. Yepe kanaanza kusema. Ntoni buloji. Miko na buloji. Muntu kampandu vumufu. Muntu fulani alikufa. Mema kijumuji. Minyo mirikuria. Antu ndo enzele loso lwa musabu ntungela makojumu. Wakati mimi nafanya kabui na mchele mimi naweka kamate yangu ndani. Jela kumuno muminu luka loso luka moja kushika. Yesu shokora mchele wewe unasema. Watu konswa ngalamba loso lwa musabu lwa ba intercesseur internet. Wakati mimi naomba kama mimi naipika mchele ya ba intercesseur. Tungela makojumu. Mimi naweka kama mate. Anje ngambile tu. Unyambi yake bashi. Avant wanzambi kumudélivrer. Ujumu kumvua jihi jamushinduka ijikushuka. Kabla Mungu amfungule tesa na mpika lupi. Hajubenga jela kumuno muminu luka ilosa nuka baji. Sasa kama unakatala kumpika lupi, sasa tapikaka mchele busha kuriaka miaka na miaka. Kunde ranger même ka mwena buloji me nzambi mu utiliser. Muloji kwa lekele Mungu anatumikisha. Je vais éclaircir. Le Saint-Esprit a 2 volets. Le Saint-Esprit est à la fois une sémence et à la fois une puissance. Le Saint-Esprit en tant que puissance, il n'entre pas en nous, mais il reste sur nous. C'est la dimension de l'esprit sûr. Lorsque l'esprit est sûr, c'est pour le service. Après le service, l'esprit se retire. C'est pourquoi Samson jouka.
Samson lamuka. Ena lukuna beba mbabu. Baadhi bako wanakuya. Samson ushuka. Analamuka. Ni lubanga. Eko na Ubalajika bonzo. anabapika bote. Hajubalajika udushuka hambija hangani. Pale unabapika analamuka pamwili ya nani? Handum. Pamwili ya mkahaba. Muntu shuka hambija handum. Mtu analamuka pamwili ya kahaba. Uchimunanu wanyi. Eko anakuwa anapika bounce. Waluku jiba mbani. Kuba imeo nasema Kajibundumbu bwino kungenji chimpete sida to. Wakwete sida to. Bumashikini mwenye kahaba mwenye mina fabi shipate sida. Enda tujiba kuinjile keleke pa. Weye fabu kahaba shitu na kuchunga fashi fulani. Wapke monu nzambi katubenga kwenda masanji bwa kuchine sida to. Me ujubenga bwa kuchina nzambi. Mtoto wa Mungu asikatalake busharati la kongopa sida. Kwa lakini anakatalaka ndio kongopa Mungu. Dieu dit à Moïse. Mungu anambia Musa. Touche les rochers. L'eau va sortir. Mais au lieu de toucher, Moïse va frapper des fois. Or, prophétiquement parlant, les véritables rochers ne devraient pas être frappés des fois. Parce que les véritables rochers, c'est Jésus de Nazareth. Il devrait être frappé une fois. Mais Moïse prend, il frappe la première et la deuxième fois. La question, est-ce que l'eau est sortie ou pas? La réponse, malgré qu'il a désobéi, mais l'eau est sortie. Pourquoi? Parce que l'Éternel vise d'abord l'intérêt du peuple. Yes, yes. Kadi memu mwine nyanyi ngenza mpekatu. Mehanji ngishe njimu nanu bantu bakuluka to. Bantu sumajanu bakuluka bwalu nzambi. Uju vise ye intérêt wa peuple. Peuple ye ni besoin. Nzambi jimo kuichile na shamuntu mukoika. Wa besoin wa peuple ajika kadi wewe Moïse. Kwa kubwela momoto. Yes. Mimi nafabu kahaba mimi nangusha bantu batezi nanguka kwa lakini Mungu anatazamisha mapato ya bantu kwa lakini wewe Musa hautaingia hata benesha bajibatuta bika shaba. Mungu abariki benemena pika mikono. Walum bantu bagulumpa mbungu. Wali bantu banakuba banashikia. Dieu quand il a besoin du peuple. Wakati Mungu anasema na taifa. Quand le peuple a soif. Wakati taifa anasema na Dieu peut utiliser même un homme désobéissant. Mungu ataweza kutumikisha hata mtu wa kutokutii. Kwa bantu banju kunombo bwana mai. Bantu bakune mbele mai. Kajaji bashikisha kuno mai. Sasa pale bataisha kunywa mai. Wewe Moïse. Wewe Musa. Meswe banamo na Kana. Mbacho kitaona Kana. Kajibu Kana. Kwa lakini Kana. Kwa kubwela to. Haitingia. Il y a beaucoup de serviteurs qui vont faire entrer les gens au ciel. Mais eux-mêmes qui n'entreront pas au ciel. Yes. Kabena ba yamujulu bwalu ju isha bikola. Abendaka kumbingu kwalu na. Kabena ba yamujulu bwalu ju prophétiser bikola. Abendaka kumbingu kwalu na. Kabena ba yamujulu bwalu ju imba bantu bonso basanka to. Abendaka kumbingu kwalu na imba bantu na furahi. Mungu abariki bantu wawili bene wanasema amina. Jésus dit à la femme, Yesu anambia mwanamke, les vrais adorateurs baabudu ya kweli adoreront le Père. Batabudu Baba. Les enfants batoto adorent Dieu. Beko naabudu Mungu. Mais les fils sasa mwana adorent le Père. Beko naabudu Baba. Ce sont les enfants qui adorent Dieu. Mais les fils adorent le Père. Je libère une deuxième prophétie. À part Misambu Yeb, à part Maïcheb, à part Makutaju Tuesha Mwabe, Angata Moywe Bahesha Yesu. Yes, beba roya kupashia Yesu. Je répète la prophétie. Nazulula matabiri. À part Misambu Yeb, Ijibantu Basankanai. Kutosha mimba kama tunafurahi nayo. À part Makute Baja tuambulisho kwa tuibaka. Kutosha fedha na tusaidia tuchienge. Angata Moywe beba bushima wako roho. Hesha Yesu. Pachia yo Yesu. Shana na nyutu hesha Makute. Kwa alu tatupa fedha. Atujila nkochi. Tunauza mavesi. Atuibakila temple. Anatujengea hekalu. Atuambulisho kwa kuti. Anatupatia doa. Shibi wewe ujumutu hesha. Sasa wewe nitupa. Uyumwa na Yesu. Hautaona Yesu. Leke la ibintu biani. Acha kusema toute bonne œuvre faite en dehors de la foi est nulle et sans effet. Mwache vitu vyenu bila mita zinaleta makuta Mungu atanyona. Tendo yote mzuri yenye kutunga nje Yesu haina na faida. Les vrais adorateurs adoreront le Père babudu kwanza watabudu Baba en esprit et en vérité. Na mkweli. Ce sont là les adorateurs babudu que le Père
recherche. eko natafuta mara pili. Recherche. Eko natafuta tena. Mwani bakaji bakola. C'est-à-dire bariko asokomea. Yes. J'ai fait une troisième déclaration prophétique. Minakiri mara tatu kama nabii. Que Dieu donne à cette église des vrais adorateurs. Mungu apatie kanisa baabudu ya kweli. Les vrais adorateurs. Baabudu ya kweli. Ils adorent même s'il n'y a pas d'argent. Beko nabudu hata kuna pesa. Ils adorent même si on ne lui a pas payé. Beko nabudu hata kama mumuripe. Ils adorent même si les gens n'acclament pas. Beko nabudu hata bantu bapike mikono. Yes. Les vrais adorateurs n'ont pas besoin des acclamations pour faire. Que les gens m'acceptent ou pas. C'est ce que j'ai fait. Rends gloire à Dieu. Je l'ai fait fidèlement jusqu'à la mort. Zambia Yesha église est pas vrai adorateur. À partir de ce moment, quand Jésus dit les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité, l'esprit là, c'est la montagne à laquelle les gens de Samarie priaient. Et la vérité là, c'est les temples dans lesquels les gens de Jérusalem priaient. C'est-à-dire quoi? Jésus-Christ a pris la montagne, il a pris les temples, il a mis ça en lui. C'est pourquoi désormais toute prière fait au nom de Jésus. Même si tu es à la montagne, même si tu n'es pas là, même si tu es dans les temples, même si tu n'es pas là, même dans ta chambre à coucher, même en route, même sur les lits des malades, lorsque tu pries au nom de Jésus, en Jésus il y a la montagne, en Jésus il y a les temples. C'est pourquoi même si tu dis quoi, à la fin tu es obligé de dire j'ai ainsi prié au nom de Jésus. Parce que toute prière faite en dehors du nom de Jésus est nulle et sans effet. Je communique. Dans le nom des hommes, il n'y a pas la vie. Dans le nom des prophètes, il n'y a pas la vie. Dans le nom des apôtres, il n'y a pas la vie. Dans le nom des docteurs, il n'y a pas la vie. Mais la vie est dans un seul nom. Le nom de celui qui s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Bene Yesu bajumo omwe. Leke la ibene nshima banyu basomba. Yinke baba fanatique ba Yesu. Bantu bahaji ba yisha Yesu. Uba mwana bazuka. Bajike ba iba fanatique ba nshima to. Yesu muita nshima. Yesu muita bilamba. Yesu muita mariage. Yesu muita ngendo. Muntu ujini Yesu. Ujini bionze. Parce que Jésus est tout, en tout et pour tout. Yinke ba bena Yesu. Bamba misangu inayi Yesu. Yes. La Bible dit, lorsque vous élèverez les fils de l'homme, vous connaîtrez ce que je suis. J'ai fait une déclaration évangélique. Un fanatique. Fanatique wa Yesu. Nasha ye muja. Nashaka imuja. Nasha muheta. Nashaka imuheta. Nasha bamutuchi bila. Nashaka batuchi bila. Jésus Christ. Kuita bantu chisu. Muntu ujini Yesu. Kuita ujini bintu. Kayini Yesu to. Bena Yesu bajumo. Batuta gobika shibakobola panda une minute. Yes. Hosanna. À partir de ce jour-là, Yesu muko sampata.
mafuta ya batu bamani nzambi jukumukuni yebelebase Mungu akukumulima bakwabunikena. yebingine Yesu ashina. Je vous informe, Mimi nimejulisha zambi katukumukunda to Yesu ashikaleke kumulima. muntu kijini nzambi Mutu joko na Mungu wamula mpinge zambi wenda anabebule Mungu wake uyenende kumukunda anaenda na kumulima pour éviter la distraction. ijua kutosha kulengama. Yes, Profeta na shumu eleka kujingi to nabii hata mwasikudanganye. o pasteur wenu Pastor wenu we mumoneke ni viwa mikuna to mishimone na maisha mema mema. ngachangaye kumukunda nganyi desmen Mimi tangu nilienda kumulima mimi kuna wiki wanda mbili. muneni Yesu mwamba Mujibu Yesu anasema niba nuambile ni ujieko bataniambia iko fasi fulani ujikwaka eko kule kanu ito mushende. Yes, kama ndaji mwana wa zambi wa Sion mtoto wa Mungu asio uji musio mweneko musio kiba jaji keng wakati wa mateso na shida sana eko paka musio siko furaha eko paka musio mwana wa zambi wa Sion mtoto msio mwana wa zambi mtoto msio mwana wa nyum mtoto akio wajije bukasi wajijabu kasi mulama tajije bukasi anambatana jijabu hachiji kasi yukeng wakati na anatesa shaju eta maguti atapata tapata fedha. hanji ndu tangila Hapa mimi natazama nji mwana aprelu mingwelu mimi naona kisha hii wiki zambi utwa bantu makuta Mungu mwabe anapata watu fedha hiyo fashi. kajinji ngamba Mimi nasema hakutwa zambi makuta wakati Mungu atakupa fedha tushange pasteur usibadilishe pastor. itabaga biji Ishika tena. itabaga biji Ishika tena. nenu nji munu nanga bikola Mimi namipenda sana. kaka archega Aga hii karche mimi kin napenda. declare Mimi nakiri. mujine ja Yesu Kujina la Yesu. kumundu jiba fanatika ba Vile Yesu Mungu mafanitika ba Yesu. kaka archeke noa Hii karche yenu. muntu ni muntu yoso akijila ngasa Mtu particulier atapokea neema pande tena. Yes. je déclare au nom de Jésus Mimi nakiri mjina la Yesu. à partir de ces messages Kwanza hii mchumbe. je neutralise Mimi na puissance wa bene mikus uwezo yote abantu wa amankamba bene mafuta benye mafuta wa bene makom benye wa bene mizabi benye wa bene foto benye mafoto musiyo musio. katututu yisha Yesu wa mumukusu to Yes, atubirake Mungu wa munkamba. est-ce que bene Yesu mbalwa Eti bene Yesu beko hapo musiyo musio. katututu yisha Yesu wa mumai to Atubirake Yesu wa mumai musiyo musio. katututu leja bantu Yesu wa mumafuta to Atonesake Yesu wa mafuta abibion soir ibile vyote ma accompagnateur ni bile biko na kaji shindikisha musiyo musio. nous prêchons Tunahubiri Jésus de la parole. Yesu wa muneno. Yes. Après jisambileji Kisha hii maombi. muntu kakuchoke shika biji mwabwa mujumu Yes, mtu asimichokeshe fasa kaji. ujija chikondo echi So, sauti hii wakati. kwanda muna Umujibu. jija chikondo echi Sauti hii wakati. jijija kula bwa Yesu Hii nasema juu ya Yesu. muntu kakuchoke shimwabwa mujumu Mtu asikuchokeshe fasa kaji. o mukenshi wa jilolo So, habari ya le jioni. message du soir Si habari ya jioni. au Sion Sio. nous ne prêchons pas le message du soir Yes, atubiri habari ya jioni. parce que prophétiquement parlant Kwani munabii kusema. l'église ne traverse plus la période du soir Yes, kanisa ipisha wakati mais ya l'église jioni. traverse la période de la nuit. Kanisa inapisha wakati ya bushuku. Matthieu chapitre 25 Matthieu chapitre 25. kitau tujeu Njoo wakati tuko. mishikankundi jijikuni Sikababi kila kumi. itanu nyameshi Tano ya Mimi wabagayene pili. ni Na meshi. tano mapumbafu. bibi mvuishe chini Mimi namaanisha nini? tetu bonsu nyi tutele Yesu Shebo tutataya Yesu. c'est ça être vierge Njoo yenyewe bakila kumi. kaji problème Sasa mambo. ababa jini réserve wa manyi Aba beko na mafuta ya abaga kuchunga. bene nendo Aba bana nayo. chiji chitu différencier na abu Yene twachishina yabo. tetu jini nyuma Shetu kuna roho. nyingambulul Mimi nazulula. tetu jini nyuma Shetu kuna roho. bitu jikatu yibumva bimpato Yene atushikie vizuri. atu jitubala mifu Wakati tunasoma na nyuma jibu. jotu mvuishe Roho inatufanulia. au Sion Musio. on ne prêche pas le message du soir Atubireke mjumbe ya mais jioni. au Sion Musioni. nous prêchons le message de tous les temps Tunahubiri mjumbe ya wakati yote. au Sion Musioni. si tu viens le matin Kama unakuwa asubuhi. nous te prêchons la loi de Dieu Tunakuhubiri torati ya si tu Mungu. viens à midi Kama unakuwa nous te midi. prêchons la justice de Dieu Tunakuhubiri waki wa si tu Mungu. viens le soir Kama unakuwa nous te jioni. prêchons la grâce de Dieu Tunakuhubiri neema. si tu viens la nuit Kama unakuwa nous mshuku. te prêchons l'enlèvement Tunakuhubiri unaluliwa. Yes. Yes. wetu mukenshi kingwajilo oluto Hey, habari yetu haina ya jioni. parce que atutwakula Bali hapa tunasema. celui qui s'appelait le soleil Inaanza kuita jua. est déjà parti Asa kwenda. répondez-moi Munijibu. quand le soleil part Wakati jua inaenda. c'est quel temps Ni wakati gani?
hatuitwakula Hapa tunasema tujibutuku tuko bushiku. we mumwana mu eglise Kama nani mkanisa jiba wa njua jikenkesha butuku iko nangaza bushiku. seke katwena ka butuku to Sasa hatuna tena bushiku. eki chikondo chituji Hii wakati tuko ujini chabwa kukenkesha ngondu mwenye anapasa kuangaza nyi kinjiba weshi aina njua. parce que anyingenda ngishi Wakati mhubiri le véritable soleil sikia jua ya kweli est déjà parti asa kwenda tukaji butuku tusa kwa bushiku. pinje jukenkesha butuku Sasa unangaza bushiku ngondu ni jua mweshi. we musanga na jiba Kama nakuta jua jikenkesha butuku inaangaza bushiku. seke katwena ka butuku Hatuna tena bushiku. kaji kujima eglise Kuko makanisa jiba jua jikengesha iko nangaza me butuku na bushiku. pasteur Pastor ushala nzambi anabakia Mungu. bamwimba Beko na muimba yeye. bamwimbile Beko na des muimbia. fois même sur les réseaux sociaux Mimi nataka ma réseaux sociaux. ateka muntu Banawekea mtu mikulu. nje pasteur omai kuisu Pastor. akumachile wasungijibu usangana mwaba plein Unakuta ile fasi bantu ba mingi. Kwani pastor anakuwekea mkulu, jaso yake inakuangukia, unaokolewa na wewe unaamini. aha Hapa. tujitukulesha Yesu sa mélange Yes, tuko na kuonesha Yesu bila kuchanga. nyingumva ameno wenu hanshi Mimi naona sikia amani yenu kuchini. nyingumva ameno wenu hanshi Nasikia amani yenu chini. tant tout traversé Wakati c'est tunapitisha. le temps de la confusion Aina wakati ni wakati. c'est le temps de la Ni confusion wakati tofauti. il y a plus moyen de discerner le vrai et le faux Hakuna tena mwana kujua baba. walibosu baba telanu Yesu Bantu wote wanataa Yesu. bosu mbafundanu Yesu Bote wanajua mpaka Yesu. est-ce que bwalu nofunji Yesu Eske bwali mnajua Yesu. kibolga inu jinenda Ndio pale mko naye. jin déclaré Ninakiri. déclaration mwinai Nakiri aine. monda mwa Salem Mwie kalu. bumwashiki lumingu Ile lelo wiki inaisha leo. a partir wa malaba Kuanzisha kesho. mwaba wonsu uju wewi Fasi yote utapita. mwena bwanga yeyo ho Kama mtu amadayo kwako. Jésus uju munda mwe baje impose Yesu kama mune wako apite. Yes. Benjamin nyinge ba amen Ego anasema mumpatie kwa amen. yingamba Anasema ngela iko kwa amen ambiji nduisha bwalunga jiki hato hatuka mwabe wakati tutatoka hapa. nasha weuhan Ataka nasha mubwele mu machine Hata ninge mumkani. nasha mwena bwanga mubwela Hata mtu adawa ningia. ukeba na accident yenze Atafuta musibe bantu pike. bafo bwa banwa machine Bantu bakufa na kule dawa. ya tukajeba ja mwabe Kutoka wewe hapa. Jésus Christ Yesu. zambi ajijebuka Yesu Mungu kutoka. aita kumpala weba Ako kumbele yako. Yes. parce que lwendu Kwali mwenendo kalu yini Yesu bila Yesu ndwendulufu ile mwenendo ya kufa. kaji kwende ni Yesu bijibishi Sasa kutembea na Yesu inamaanisha nini? j'entends un prophète dire Nasikia nabii mmoja anasema lui yeye est la parole de ces temps ni neno ya hii wakati. jija chukunu Sauti ya hii wakati. to Hapana. Jean chapitre 1 Yohana sura ya kwanza. verset 14 Verset ya 14. la Bible dit Biblia inasema la parole qui a créé au commencement kenene yenye ruma kumwanzo s'est faite chair ikavuala mwili. jiji jivoile mubiji Neno ilivala mwili Yesu ni Yesu. kim prophète tu Aina nabii. 2 Ya pili. jimbala Mimi nasoma. umva bamba Nasikia Biblia inasema le cri de l'archange lubile lwajibisha sasa kelekele ya kulamusha le nayo. cri du réveil Ile kelekele ya kulamusha est nayo dans la bouche de notre prophète iko mukino ya nabii wetu. to Hapana. erreur Ikosa. lubile lwajibisha Kelekele kulamusha. chichumvuishe chini Inamaanisha nini? kundekeli kwa maluonso Kumwisho wa mambo yote. kitanaka Ile kaburi kupali. bantu bakaji bafa kuka 50 ans 100 20 10 Bantu basha kufe miaka isha kupita ya mingi. pinje muntu jini bukola Sasa mtu kana kwa maweza. wimana kumpala kwa ngiti Anashimoa kumbela kaburi. wele jini Analalamika. bafa bosu bajibabika mu Yesu Baate bali kufa mu Yesu. bajibafa mu Yesu Bete bali kufa mu Yesu. pikai Mulamukeni. babika Banalamuka. kimuntu jini cri de l'archange So mutoko na kulalamika. pinje nyinga ya lukongo Sasa mimi nauliza. profete wen Ule nabii. mulama yende kujibukola bwalufu Yeye na yeye basi kumchunga kaji mkaburi. nelele ji he Atalalamikia wapi? welele muluki tamwani Kumkaburi
mkaburi mule. Kujanu mwehele. Eko nabii paka moya. Wakaitile kulufu. Alipisha mulufu. Me anje ngenda ngisha. Hapa mimi nahubiri. Musukindu mulama to. Kifa kigumu. Parce que la Bible dit. Kwa Biblia inasema. Kitu kujakumpa. Siku ya kwanza. Uvumuluki. Alikuwa mkaburi. Kitu kujibi. Siku ya pili. Uvumuluki. Alikuwa mkaburi. Kati kitu kujisa. Siku ya tatu. Bulaba. Bulongo. Kimbu supporte. Abukuweze. Wakula makabamba iwa mulu. Kuchunga kababa. Yes. Muluma wa mpolo. Yes. Nyindu wa bushi. Yes. Bulaba kimbu kokesh. Bulongo abukuweze. Wakumulama to. Kumusunga. Anje ngenda ngisha. Hapa mimi nahubiri. Ba prophète. Ba nabii. Ba jumunkita. Beko mkaburi. Ba pasteur. Ba pastori. Ba jukubashani. Beko mkaburi. Ba apotre. Ba tume. Ba jumunkita. Beko mkaburi. Ba evangeliste. Ba injilista. Ba jukubashani. Beko mkaburi. Kaji Jésus. Yesu. Anje ngagula. Hapa mimi nasema. Ujini moyo. Beko mushima. Mujulu. Eko kumbingu. Yes. Yes. Avance daddy. C'est pourquoi Ndio pale. quand vous lisez la Bible, Kama unasoma Biblia. adi Yesu la yabayidi. Wakati Yesu analaka banafunzi. Wakubanda. Ndio kwenda. Il n'a jamais dit Asikuseme. je m'en vais vers le Père. Mimi naenda kwa Baba. Jésus dit hein, Yesu anasema. je m'en vais au Père. Mimi naenda kumpemea Baba. Muchiluba. Mukusema. Yesu katuamba ni ngai kujita. Yesu asema mimi naenda kwa Baba. Ujuamba ni ngai kutatu. Nasema mimi naenda kwa Baba. Wachinga. Mimi nasema. Walu Yesu. Jwali Yesu. Chanza chabaluma chatatu. Ni mkono ume ya Baba. Chivuvu bakosa. Yele barikata. Batu mahabuloba. Batu mabulogo. Wakusove. Ndio kokoa. Après. Ndio kukisha. Walukila. Kurujia. Kulamata kutatu. Kuambatana kwa Baba. Yes. Kibolka yajibasa yetena mabwa. Jua Biblia pika yetena maibu. Bible juamba. Biblia inasema. Ujuka anguka meso. Anafunguka macho. Uju mwana. Naona. Dieu est assis sur son trône. Mungu mwenye kuikana Jésus à la droite. Yesu kumkono ume. L'interprétation. Sio kufasilia. Ujulu. Kumbingu. Kama tu engwase uto. Awikala ikichi. Kama ndati. Hajiba ameni nkwaso butumi. Wakati wasema kichi kaenzi. Tubabu nyumba tubele mejini. Wewe fanya nini? Mujulu muji ngwaso sanse. Sikia bingine wale wazake kumbingu kukicha hivi. Hapana. Quand on dit Wakati wanasema le trône de gloire. C'est ishi enzi. C'est le symbole Ni hali de la domination et de l'autorité de Jésus au ciel. Yes, ni hali ya kutawala kwa mbingu ya Yesu kumbingu. Hajiba ameni kuja abalum. Wakasema kuume. Ba ameni kuja abaga. Wakasema kushoto. Watu babumfone bunyi Yesu jende ni bya. Amesema Yesu yuko na Me mufuko muntu kuchimfanya chene. Si anaume mtu kupicha yake. Yesu jini jabaluma. Yesu anaume. Nzambe jini jabaluma. Mungu ako na ume. Ujeka bini jabaga. Yuko tena na shoto. Me interpretation papa. Kufuatilia unabii baba. Jabaluma janzambe. Siku ume ya Mungu Yesu. ni Yesu. Jabaga janzambe. Shoto ya Mungu Yesu. ni Yesu. Bibi mfishe chini. Mimi namaanisha nini? Mukashwaji sama jamashi. Muka mwagonjwa. Ujwe ndulo. Eko nakuya kupasha damu. Ikengela ondo hibu. Inapasha bam. Kajibwa ko ondo hibu. Boto the people. Ifo alenga Yesu. Inapasha kusa Yesu. Nyebwa kulenga Yesu. Tunagusa Yesu. Umuji himu mukashi. Vile kwa muke. Walikuwa kumpala. Mama kwanza. Mukashi. Muke. Muisrael. Muisraeli. Kapa tuba konte mukashi. Aba sabi yake muke. Oh. Na. Mtu jinenu bosu mwabe. Hivi shina Yesu kumwapa. Par rapport à Jésus-Christ. Kufuatana na Yesu. Tetu nenu bosu tujiba mamu. Shebu wote vituko ba mamabu. Walu Bible juamba. Biblia inasema Bakamukebe mubakashi chinunu kavumu. bakamutafuta katika baka. Kaji akamukeba mubatetu nenu. Akamukatika katika shie na mwe. Wetu kanga yenu. Akatoka yeye peke. Tetu bosu nenu bashala ba mamu. Shebu wote tubakia ba mamabu. Hajimuka julobo kulenga. Wakati mukana kwa kugusa. Kavubwa kuyile kumpala to bwalu kumpala. Asikutaku ye kumbele kwani C'est le symbole de la loi. ni alama ya Torati. Kumpala. Kumbele. Kwa bende kwa Israeli. Ni kubenye kwa Israeli. Kwa lwa kunkumukenji. Wale kule ni kutoka. Mukenji juamba bishi. Torati nasema nini? Mukashi yonsu jumweta. Muke yote alikuwa mwile hali. Kena bwa kulenga tatu. Asasa nakusa baba. Israeli. Pinye mukashi. Sasa muke. Ujunyemena hanyim. Anendeka mkongo. Je suis dans Marc chapitre 5. Niko Marko sura 5. Hajimuka junyemena hanyim. Wakati anendeka mkongo. Bible juamba. Nasema. Wenzanu lenga. Anagusa. Mashaka. Damu inashimama. Yesu juele Bible juamba. Biblia Et Jésus Yesu regarda pour voir celle qui avait fait cela. Wakatangila wakumona wabakashi uvumwenzi Yesu wamanyi bishini uvumumulenga wabakashi bwalu nzambi wa kwisu kubichi. Na kwisu kumbala. Macho kumbele. Na kumacho ile kumkongo. Kwisu kwenda kwa kumbala. Yake ya kumbele. C'est ça la droite. Ndio yenyewe ne. Kwisu kwenda kwa hanyi. Ya kumkongo. C'est ça la gauche. Ndio yenyewe shoto.
Kuisu kwenda kwa kumpana. Macho akakumbele. Kwa Israel. Ya Israeli. Kuisu kwenda kwa hanyim. Yake ya kumkongo. Kwa Église de la Grâce. Yenye kanisa neema. Pinje hanjingisha. Sasa hapa mimi nahubiri. Prophétiquement parlant. Mungu nabii kusema. Église de la Grâce. Kanisa neema. Ujini butumbi. Iko na uwezo. Muite ni Israel. Kupishindia Israeli. Kwa lui Israel. Kwa Israeli. Mwenza bu Eve. Ilikuwa sa Eve. Eve. Muka jimusela. Muke banaoa. Ayi mufijile biuma. Sasa bamuletee mawe. Kibaluga yuvu mwene. Jo pale afamu sharati. Ujumumva. Unashikia. Eve. Adamu mufijile biuma he. Adamu uletea mari wapi? Kibaluga yuvu kopere nyoka facilement. Kwa tako chimumuji uji. Chena kubintu bya semence di serpent. Kaina mwana wa nyoka. Kaina mtoto wa nyoka hapana. Abel. Mwana wa Adam. Mtoto wa Adam. Papa, katone nyimeshangi. Shi papa atona na ikili. Haji muntu usangile ni nyoka eske baba lele muntu. Wakati muntu anakutana na nyoka batazala muntu. Problemu alunga. Si mama ya akili pale. Kayene Abel. Mbana ba mas. Si batoto ba mpundu. Chibia mnenu bami ni mbana ba mas hapo. Paka mama anasema batoto ba mpundu. Ujinu amani wa nyoka. Wanasema huyu ni wa nyoka. Huyu ni wa Adam. Eske bana ba mas mbana ba bantu ba bijibashila ngana. Eske ba mpundu ni batoto ba bantu ba wirwe ni kuachana. Kaye mwana wa nyoka. Kaye mtoto wa nyoka. Kanoni nubala ku Genèse chapitre 6. Amsome ku Genèse chapitre 6. Puis na Adam connut sa femme Eve. Adam akajuana na mke wake Eve. Il conçut na bakachukua mimba. Un enfant. Mtoto. Il lui donna le nom de Caïn. Bakampatia jina ya Kaina. Et elle dit, na anasema, j'ai formé un être. Mina tuunga muntu. Avec l'aide de l'Éternel. Na usaidizi wa milele. Mwana nyoka. Mtoto wa nyoka huyo. Bijibi ba compliqué. Biko na ba compliqué bo peki. Quelle différence entre tête ni bo? C'est quoi tinesha pakati yetu na bo? Tête jini nyuma. Shitu na roho. Bobo kabene neno. Mwabuji boba balaka ba ibumvu. Fasi wabe na soma bashiki. Tête utubala. Shitu na soma. Nyuma utumvuisha. Na roho inatufasilia. Kashikisha message. Mimi nasema ujumbe. Yesu. Uvu. Alikuwa. Uji. Eko. Ni ikala. Atakuwa. Yengambulula. Mina zulula. Yesu. Uvu. Alikuwa. Uji. Eko. Ni ikala. Na atakuwa. Bibi umvuisha chi. Mina maanisha. Il est père. Ni baba. Pour la création. Jua kuumba. Parce que c'est le père qui a la semence. Kwani ni baba ndio kona mbeko, yes. Mais pour le salut. Sasa ndio wokovu. Il faut avoir le mubiji wa ujusungila. Inapaswa vale mwili ya ule ataokoa. Kwali mumukenji wa kusungijilangana. Kwali mtorati akokoa. Wawe kusungila muntu, il faut voir le luigi wa muntu. Kwali wawe kokoa muntu, voila hali ya ule muntu utaokoa. 3. Ya tatu. Ujika biji munyuma. Eko tena roho. Nye wa munyuma. Sasa mukiro. Kiutu tuenda nene. Jomwe tunatembea naye. Parce que ngano ambishi. Kwali mimi nimeambia. Incarnation. C'est kuingia kushima. Bwana kwamba ni nzambi mukabushimu bwele muntu. Mungu mujima ni ndani ya mtu. Dans l'église de la grâce. Mukanisa ya neema. Nous n'avons pas l'incarnation. Atuna na Mungu kuingia mujima. Mais nous avons la plénitude. Shie tuko na kujaziwa tele. Incarnation. Kuingia mubujima. Mwalu bwa Yesu kwa jiki. Ni mambo ya Yesu inaisha. Kajitetu. Shie. Plénitude. Ni kujaziwa. Plénitude de quoi? Kujaziwa ya nini? Du Saint-Esprit. Ya Roho Mtakatifu. Hajiba amani la marche avec Dieu. Pasema mwenendo na Mungu. Nous marchons avec Dieu. Tunatembea na Mungu. Par l'Esprit. Kupitia Roho. C'est pourquoi il dit à Moïse. Ndio pale anambia Musa. J'ai vu la souffrance. Nikaona mateso. De mon peuple. Ya taifa yangu. Nteyai bimpa bwa message agaji. Munishikia kwa ile mjumbe yangu inaisha. Il dit. Anasema. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Mikaona mateso ya taifa yangu. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Nashikia kulalamika kwenye bela musukuma alalamika kwa maadui. Car je connais ses douleurs. Kwani najua mateso maumivu yake. Et yake. je suis descendu. Na mimi nashuka
pour les délivrer. ndio kumuokoa. Noakwachanye. Mwanabamba. Noakwachi. Mwanabamba. J'ai vu. Yesu. J'ai entendu. Je connais les douleurs. Et je suis. Na mina shuka. Kibito abaji. Ndio bene tulisoma. Ngela lugongo. Mina uliza. Qui a vu la souffrance? Nani aliona mateso? Mnajibu sauti. Qui a vu la souffrance du peuple? Mateso ya taifa. Dieu. Mungu. Qui a entendu les cris? Nani alisikia kulalamika? C'est 3. Attends. Qui connaît les douleurs du peuple? Nani anajua maumivu ya taifa? C'est toujours Dieu. Paka Mungu. La dernière des choses. Kitu cha mwisho. Qui est descendu? Nani mwenye anashuka pour délivrer? Dakoko. Mais par quelle magie? Niku magikani. Le verset qui suit dit, hein, verset inafuata inasema, maintenant, hapa sasa, va. Wende. Zambi, unataka Unasema, ujungambile ni ngamonu. Mimi naona. Mimi nashiki. Ngawek. Mimi nashuka. Pinja juntume. Sasa unalituma wapi? Parce que uyu mumwana ngani? Wewe unaona ni wewe. Uyu mumva ngani? Unashikia ni wewe. Uvuna shubwa kushirikila pinja kuntuma meme. Sasa bioto unaona nafanya sasa unalituma. Biji? Unasema tena? Ngawek. Mimi nashuka. Kwa kuba sululu. Ndio kuboko. Pinja meme juntume. Sasa mimi unanitumia njoo nini? J'ai vu. Naona. J'ai entendu. Nashikia. Je connais leur douleur. Mimi najua maumivu yao. Je suis descendu. Nashuka. Ushikijana bintu bimpa nangu. Unaisha bintu vyote vizuri vile. Niwo mpingeu. Sasa unasema hapa sasa. Nda. Wende. Ukasulula. Ukaokoa hapana. Unataka jana. Wewe ukika muhega wa kusulu. Wewe ndio ushuka ndio koko. Tuhega babijani. Tushuke bashiba 2. Ngajikisha message. Mimi naisha mjumbe yangu. Ngajikisha message. Mimi naisha mjumbe yangu. Jishe jijikajishika. Hii mahubiri inaanza kuisha. Dans la marche avec Dieu. Mumwenendo na Mungu. Ils vous feront la guerre. Batamipika vita. Mais ils ne vous vaincront pas. Kwa lakini batameshindwa. Israël était le peuple de Dieu. Ilikuwa taifa ya Mungu. Nyindo ile lugongo. Mimi namiuliza. Bavuni nzambi anyika bafunene. Balikuwa na Mungu wala bakwe naye? Bafunene. Balikuwa naye. Haji Israel ukenga nzambi vumumo nanyika vumumo. Wakati Israeli na teso Mungu aliona shikoni. Haji batuta mjo to tushola nzambi vumumo nanyika vumumo. Hapa beko napika mastafari Mungu aliona shikoni. Ai nganda mnaibi. Unijibu. Nzambi kayuheka ko. Sasa Mungu ashushuke. Akule doit bien. Na shabijini tujitwenda ni nzambi. Hata bilifika tunatembea na Mungu. Bumu tujahabulo. Hivi tuko pa dunia. Jumojitu kunitu sam. Siku nyingine tutalibukulaka. Na shabijini tujitwenda ni nzambi. Hata vile tutafika tunatembea na Mungu. Jumojitu kunitu hangi. Siku nyingine tutapusa. Na shabijini tujitwenda ni nzambi. Hata vile tutafika tunatembea na Mungu. Jumojitu kunitu kenga. Siku nyingine tutateswa. Na shabijini tujitwenda ni nzambi. Hata vile tunatembea na Mungu. Jimoni bakushimi nyina bwalo. Siku nyingine batakulanja mambo. Kuyimubu manya. Au ijue. Ulonda bulele. Unasema ukweli. Babenga bwa kumva bulele le bweba. Barakatala kusikia ukweli yako. Pinje benze for wa kumva bya mafi. Barasikia bafangu bashike bibaya. Bakukwata ni jikukwata. Barakubamba na kubamba. Bakueletoni mubulo. Banakuweka na bugereza. Zambi anuko. Mungu kwako. C'est ça la vie de Joseph. Dieu yenye maisha ya Joseph. Il marchait avec Dieu. Mais malgré marcher avec Dieu, Mungu intervenir. Mungu intervenir. Sasa anakuwa sasa mfano. Nous nous permettre njikishe jiishe jana. Na usinishe mahubiri. Nous nous permettre njikishe. Na usinishe mahubiri. Jingamba. Mimi nasema nous marchons avec l'Éternel. Mais c'est ça, ils vous feront la guerre. Le verset nous marchons avec l'Éternel. Ils nous feront la guerre. Mais ils ne vous vaincront
abata mishindwa kamwe. Message anyaja shikabish. Mjumbe unaisha namna gani? Ujimu mwana nzambi. Unaona anaona ni Mungu. L'agneau sans tache. Ke mwana kondo bila. C'est lui que Jean avait doigté. Mwenye Yohana aliona. Nikiuju kwa kesho kumbushe mibi ya bahabu. Ndio wenyewe banaweza kutosha zambi ya bahabu. Ujimumva. Ule anashikia Nzambi. ni Mungu. Ujimuweka. Mwenye anashuka Nzambi. ni Mungu. Memu Israel. Muisraeli. Kimba mwana nzambi. Abakwene Mungu. Mbamona Moise. Banona Musa. Yes. Ujimumva mwenye message anyashikanye. Unashikia vile mjumbe wangu naisha. Wala tujibenza lumi ulushima bakule bintu 1000. Tunafaa wiki mzima tunasema bintu 1000. Hatujitoye lelo ifo kwata chintu chumu. Wakati tunaisha leo napaswa bamba kitu kimoja. Chijibishi. Kiko namna kani? Ujimumwana jikenga jachisamba ngani. Ule anaona mateso ya taifa ni nani? Ujimumvo mwaji ngani. Ule anashika kilio ni nani? Ujimuweke bwa kusulula ngani. Ule anashuka na kokoa ni nani? Kaji mu Israel. Sasa Muisraeli. Kimba mwana nzambi. Abakone Mungu. Mba mwana ngani. Barona nani? Moise. Moise. Musa. Kingondo ujimusombeo. Ndio ile mwenje shakukala pale. Ngondo Ile mwenje. Kiuju tukengesha butuku. Ndio ile kana tuangazia busiko. Avec la lampe de la parole. Yes, na mwinda ya neno. Wemubenga kumva ngondo. Kama nakataka kushika mwenje. Ujoviva mumiji. Utaishi mungiza. Walu tujibutuku. Kwani tuko bushuku. Chikenkeshi cha butuku. Se kuangazia kwa bushuku. Ngondo. Ni mwenje. Walu soleil. Wali mjua. Kaitu ibijito. Haikalake mbili. Kaitu isatu to. Haikalake tatu. Kaitu inaito. Haikalake ine. Mengondo. Jua. Nyabunyi. Mwenje nikalaka ya mingi. Ndako kabala na shimu siyansi nywete ni ngondo meat. Basi usiasi kama mwenje kwa mingi. Kujongondo wa museka ujukengesha ndo museka. Ule unongisa paka. Kujongondo wa musiyo. Huko paka ya musiyo. Ngondo wa mu30e. Huko mwenje 30e. Ngondo wa musiyo. Huko mwenje musiyo. Yewe. Wewe mwingile bwa kumwana nzambi ujumwamba ni ngamwanu mumvumikemo ngaweke bwa kusulula utuluka ngayenda ni muzabi ni mweju wa mutoka ni jigoma amen ni jisamba cha nzambi kakuloto. Kama unachunga uone Mungu mwenye anasema mimi naona mimi nashuka kanjo mweupe ndefu mweupe bakora mumita hii wakati zambi ye musukutu akwila kama Yesu Mungu anafanya kutusemesha umuji yeye jiba vile yeye ni jua ujuwanga tanu bukenga bwenda anawapa kama nuru yake usambulushila ngono anaiweka mumweshi wahayayi wakati atenda ngondo shala kengesha mutu mweshi abakene ongeza bushiku nakabala mu science tulisoma usiansi nuhete ni bukenka bujinabu ngondo abu kabutu bwenda to mtaweza sema mwangaza yenye mweshi nikala kwa ikalake yake butubwa bende bwajibu nashimito hata mwangaza hata mnyota nchifuku ngondo mimi kwa kumweshi kwalu ngondo wali mweshi mukengeshi ana mwangaza ye mwambi tuyayi mujene kama tendo mjene londa chinyondo wamo fuate kenye mweshi anasema ye mwambi na après 5 jours leo kama sakisha lumimululu enseignement kwese kufundishwa tulonda ya enseignement tufuateni mafundisho ne soyons pas une église tushukue kanisa tenta munga chumwalumi ngwani bwali kuji prophète ame ngamonu njimoni tushukue ba mingi mukaikali paka pale nabii anasema ngondo ye mubikila prophète kama mweshi anaita nabii tulwa intent tukue ba mingi ngondo ye mubikila pasteur anaita pastor tulwa intent tukue ba mingi tena bwalu ngondo kwani mweshi kiujini direction ya butu njoko naongoza bushiku we mujelwanye ni ngondo kama unaenda mbali na mweshi alors que tujibutu paka vitu kubushiku uende mumiji utatembea mugizi mtu uende mumiji wala kama mugizi ujumwe sécurité ashana na ukingo gloire à Dieu utukufu kwa Mungu parce que ngondo kwani mweshi katu hatukanga yenda butu kuto asipatoka kepeka bushiku ngondo butuku mweshi bushiku ujua hatukani mitoto atatosaka manyota unuji basombe hivi musha kuikala nuji mitoto muko manyota Hosana njingamba mimi nasema jiba nyezu njua ukaji muya isha kwenda ngondu nyeye mweshi ye huyu l'ange de l'église malaika autorité établie sasa mwene Mungu anaoka au ngondo ile ni mujweshi kaji butuku butu jebu bushuki vitu ngondo katu hatukanga yenda mweshi stokake ye peke katu kenge shanga yenda asanga zake peke kumpenga kwenda pembeni yake uji mitoto uko manyota je déclare mimi nakiri zambi eze église Mungu afai kanisa baba baba oh la 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 njingamba ni baba papa anda mukai mitoto uko manyota chena ngumva meno baba to benjamin baba si message akama shik sikama chesa dishe digaje shik mahubiri naisha est-ce que mitoto iji musale mwa est-ce que manyota ume kanisa
Est-ce que mitoto iji Musalemu? Eske mandoto iko mukanisa? Mujina ja Yesu. Mujina la Yesu. Mwaba wosu wa mata wewe. Basi tutasimama wewe. Bantu kaba kuikala mu miji mato. Bantu ashikane mukisa. Presence wewe mu societe. Wapo wako mukampuni. Presence wewe mu jiku kamba. Wapo wako mfami fulani. Ukenga bwabweji. Wewe ukongeze. Indi la ngambila ba mama. Sana beba mama. Presence wewe. Wapo yetu. Mujiba kaji. Mwile ndoa. Ukenga bwabweji. Munuru ingie. Paske wewe. Weye. Muji mutoto. Huku munyota. Zambi jungambila. Mungu anasema. Zambi jungambila. Mungu anasema. Après lumingwe. Basi wiki. Kujimalu manene. Kuko mambo kabambi. Aja tujika mungachi mwa bantu. Yene tangu bantu. Kujibantu. Kuko bantu. Balo kufila témoignage mwa be. Nataleta ushuda hapa. Ya bamba. Inasema. Nyumubwele mukopa wanu bumubilele. Mimi ngemu ile kopo samiza. Menye muji sana nganyi milioni. Ile nikuta na mamilioni. Akijila hii puissance au no Kwa kile wewe mchila la Yesu.